এখন কোনো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নাই বনোৱা। আজি এই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে যে আপোনালোকৰ মৰমৰ মটৰচাইকেলখন ক'ত ৱাশ্বিং কৰে। মই আজি এটা ভাল ধুনীয়া ঠাইলৈ গ'লোঁ, যোনটো আপোনাৰ অৱস্থিত আছে ইয়াত কেপি চাৰিআলি উডলেণ্ড ফাৰ্ণিচাৰৰ ঠিক মুখে মুখে এখন আছে। সেইখনত আমি গ'লোঁ। তাত মই দেখিলোঁ কিছুমান বস্তু খুবেই ভাল ইহঁতি, মানে আপোনাৰ তাত চাৰ্ফ বা অন্য ধৰণৰ কোনো বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে। তাত অকল মই দেখিছোঁ চেম্পুহে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ল'ৰা দুজন যে আছে, সেই ল'ৰা দুজনে ইমানে ধুনীয়াকৈ মটৰচাইকেলখন মোৰ ধুই দিলে, মই অকণমান চমুকৈ ভিডিঅ' এখন বনাই আনিছোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাই, তাত যদি আপোনালোকে মটৰচাইকেল ধুৱাবলৈ বা স্কুটি বা গাড়ী ধুৱাবলৈ যাব বিচাৰে যাব পাৰে। মই তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰমোশ্যন নাই কৰা, মই নিজৰ অভিজ্ঞতাতহে আপোনালোকক কৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই পেলাই জনাব, আৰু তাত যদি আপোনালোকে গৈ মটৰচাইকেল বা গাড়ী ৱাশ্ব কৰায় সেইটোও জনাব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। যদি আপোনালোকে সুখী হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মোৰ অৰ্থটো সফল হ'ব। ধন্যবাদ। বলক আমি ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওঁ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে, আৰু চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত।
আৰু মই ভিডিঅ'টো বনোৱা উদ্দেশ্য যদি ঠিকে আছে তো আপোনালোকে মোক অকণ মটিভেট কৰিব যাতে মই আগতীয়াকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ বা তেওঁলোকৰ পৰা ভালকৈ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই তেওঁলোকক প্ৰমোশ্যনো কৰিব পাৰোঁ। সেই আশাৰে আজি মই ইন্দ্ৰজিৎ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। বাই, ধন্যবাদ।